वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को नमस्ते। आ जाइए आप सभी लोग लाइव सेशन में। तो हम किस लिए आए हैं आज, बंगाली हिंदी दोनों में लैंग्वेज में कहेंगे, फटाफट से आप लोगों के लिए कुछ कहेंगे। शुरू करते हैं। তো আমরা আজকে এখানে অনেক কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। স্পেশালি পেপার 2 কে হাতে নিয়েছি আমার নোট। তো এখন দেখা যাক আমরা কতটা কভার করতে পারি না পারি। কিন্তু পেপার 2 হিন্দি, বাংলা দুটোতেই বলব। ১ম এ আমরা হিন্দিতে বলে নিই, তারপর বাংলায় বলছি। আর এটার একটা টাইটেল দেওয়ার চেষ্টা করব, থাম্বনেইল দেওয়ার চেষ্টা করব এই ভিডিওটার। সো প্লিজ কাম অ্যান্ড জয়েন, উই আর लाइव नाउ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट एग्जाम के जो सिलेबस है, उसके पेपर 2 इंग्लिश के जो सिलेबस है, एक्सक्यूज मी, यूनिट 1 में ड्रामा है, यूनिट 2 में पोइट्री है, यूनिट 3 में फिक्शन शॉर्ट स्टोरी एंड यूनिट 4 में नॉन फिक्शनल प्रोज, जो कि मैंने कही थी कि यहाँ पे आप लोगों का क्रिटिकल थिंकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें, ये एबिलिटीज़ आपका चेक किया जाएगा। एंड उसके साथ साथ आप लोगों को इन जो 4 जो यूनिट दिखा रहे हैं, इन 4 यूनिट में पूरे वर्ल्ड लिटरेचर, मतलब पूरे ऑल लिटरेचर, पूरे होल वर्ल्ड लिटरेचर कवर होंगे, जहाँ पे रशियन, अमेरिकन, कैनेडियन, कैरिबियन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, देन पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रिटिश, इन एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट आप लोगों का लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज एंड पेडागोजी, इंग्लिश इन यूज। इसके साथ साथ आप लोगों का इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, इवेल्युएशन एंड फ्यूचर्स एंड कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एंड रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। ज़्यादा घबराने की बात यहाँ पे नहीं है कि रिसर्च मेथड्स एंड मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडीज़, ये 2 यूनिट में कुछ ही गुनी चुनी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कुछ ही टॉपिक से हर वक्त। एंड लैंग्वेज पेडागोजी में थोड़ी बहुत हाँ, वहाँ पे भी कुछ ही बेसिक चीज़ें होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें इधर उधर से आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है। और थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म में जो है वो आपका एक लेंदी प्रोसेस है, मीन्स लेंदी भी है लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड वे में है, जो कि आपको कवर करनी ज़रूरी है। एंड थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म में आपका स्कोरिंग पार्ट भी है, एंड उसके साथ साथ आपका मेजर पोर्शन जो होता है, मोस्ट ऑफ द मेजर पोर्शन जो आपका है, वो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं वो है आपका इम्पॉर्टेंट पोर्शन ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी एंड नॉन फिक्शनल प्रोज। ये 4 जगह पे बहुत ही ज़्यादा फोकसिंग है। तो मैंने ये सिलेबस के बारे में कही, और उसके साथ साथ अगर आप लोगों को पेपर, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड इफ यू आर ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। हाय, हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर लाइव सेशन इज लिटरेचर. So thank you very much for joining here, and if you are new to this channel please subscribe, and if you are already a subscriber then please do like, comment and share. अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाले हैं फ्री में। पढ़ाई की चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट अगर यहाँ पे कहा जाए तो दैट इज़ योर पेपर 1, एंड पेपर 1 में सिंपली जो 10 यूनिट है वो है टीचिंग, सभी को पता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट एंड हायर एजुकेशन। बट यहाँ पे जब आप लोग इसको एक्सप्लेन करोगे, मीन्स कि इसको इन डिटेल पढ़ोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए आज क्या लेकर आई हूँ, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ चीज़ें जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड शुरू करते हैं ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को अगर बता दूँ, यहाँ पे दलित लिटरेचर के बारे में बता दूँ कि आपको कौन सा राइटर पढ़ने पड़ेंगे। आप लोग मान सकते हो कि जो सजेस्टिव पढ़ाई लोग एग्जाम से 1 महीने पहले देते हैं, मैं आपको 3 महीने पहले दे रही हूँ। आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं और सेव करके रख सकते हैं। क्या है, बी आर अम्बेडकर, दलित लिटरेचर, बी आर अम्बेडकर को पढ़िएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़नी पड़ेगी। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज योर ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनका झूठन पढ़ने पड़ेंगे। झूठन ए दलित लाइफ 1997, इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी, एंड
वाल्मीकि प्रकाश के जो बहुत ही सॉरी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि इनके जो इम्पोर्टेंट है झूठन, ये आपको डिटेल पढ़नी पड़ेगी। दलित लिटरेचर के बारे में बात कर रही हूँ, मतलब जो जो राइटर प्रोमिनेंट है उनके एक दो प्रोमिनेंट राइटिंग्स के बारे में मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। नेक्स्ट आपको बामा पढ़नी पड़ेगी। बामा को करो, बामा के BA बामा के करुक को आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उर्मिला पवार है, उर्मिला पवार, देन उनका कवच, कवच नाम के लिखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ए चाइल्डहुड टेल है। फिर शरण कुमार लिम्बिल, शरण कुमार लिम्बिल, उनका आप उनका पढ़ सकते हैं अकरमासी, नकरमासी जो कि इंपॉर्टेंट है। नामदेव धासल, ही इज ऑल्सो वन अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट दलित राइटर, उनके लिखा गोल पीठा आप पढ़ सकते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। एंड दया पवार के बालूटा, एंड बाबा राव बाबुल के भी दो लिखा है, वो आप पढ़ सकते हैं। एंड रविंद्र कालिया इज ऑल्सो अनदर दलित राइटर, उनके धर्मशाला इज इम्पॉर्टेंट, धर्मशाला इज इम्पॉर्टेंट। एंड आपका अजय नवारिया, उनके अनक्लेम्ड टेरियन। एंड मीना कंदस्वामी, मीना कंदस्वामी के आप कंदस्वामी के वर्क भी है, द जिप्सी गॉडेस। एंड आप लोगों को कौशल्या बेनसेंट्री के भी दोहरा अभिशाप। एंड देन राज गौठामन, दलित लिटरेचर एंड कल्चर, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट राइटिंग। एंड सुजाता गिडला, उनके भी वर्क्स हैं। देन आपको बेबी कम्बले का द प्रिजनर्स वी ब्रोक, इट इज ऑल्सो वन अनदर इम्पोर्टेंट राइटिंग। एंड अरुण काले के अनटचेबल स्प्रिंग, एंड पैक्स इज ऑल्सो वन अनदर इम्पोर्टेंट राइटिंग। एंड कल्याणी ठाकुर चरल, उनके एकलव्य एंड चंडाल जीवन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड अर्जुन डांगले इज ऑल्सो वन अनदर इम्पोर्टेंट दलित राइटर। K.A. Gunashekaran, and then Ravi Kumar, and then Gogu Shamala, then Yashika Dutt, and next is Brahma Prakash, and Perumal Murugan, and Kumud Paure, and okay, these are important writer of Dalit literature and Anand Teltumbede. Next, मैं अगर आपको यहाँ पे जाऊँ, एक important बात, try to understand what is the difference between aesthetic and aestheticism for your conceptual clarity. Okay, next is your MH Abrams के क्या पढ़े, MH Abrams के literary terms के आपको फ्रांस काफ्का के द ट्रायल एंड मेटामॉर्फोसिस, ये दोनों पढ़नी पड़ेगी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंपॉर्टेंट इवेंट्स पढ़नी पड़ेगी। जीएन पॉल सार्ट्रे को पढ़नी पड़ेगी। अल्बर्ट कामुस का द मिथ ऑफ सिसिफस इज इम्पॉर्टेंट। यूजिन आयनेस्के की इज अ फ्रेंच ऑथर एंड द Blood Soprano is important, and Samuel Beckett, Waiting for Godot, Endgame, The Unnameable. These three works are very important from Samuel Beckett. And G.N. Jennett, Combined Absurdism and Diabolism. And Harold Pinter is one of the most important writer, and you have to prepare his works in chronology best. Okay, Harold Pinter के chronology को prepare करिए। एडवर्ड एल्बी को प्रिपेयर करो। टॉम स्टॉपर्ट, रोजनक्रैंस एंड गिल्डेस्टर्न आर डेड, इसको पढ़ो। टॉम स्टॉपर्ट के ट्रेविस्टिस को पढ़ो। यूजिन आयनेस्को को ए ट्रैजिक फर्स कहा जाता है, इसका व्हाट इज इट द कंसेप्ट ऑफ ट्रैजिक फर्स, इसको पढ़ो। जोसेफ हेलर के Catch-22 को पढ़ो। थॉमस पाइकन के वी पढ़ो, मीन्स कि 5 में जो दिया जाता है ऐसे जो वी होता है ये पढ़ो। एंड जॉन आयरविंग्स द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ग्रुप। देन एब्सर्ड आपको पढ़नी पड़ेगी। एब्सर्ड, थिएटर ऑफ एब्सर्ड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दीज आर फ्रॉम इमेज एब्रम्स लिटरेरी टर्म्स। एंड तो आपको द ट्रायल, द कैसल, अमेरिका, ये नॉवेल्स पढ़नी पड़ेगी। शॉर्ट स्टोरी में आप पढ़ सकते हैं शॉर्ट स्टोरी, ये फ्रांस काफ्का के हैं। फ्रांस काफ्का के आप क्या क्या पढ़ सकते हो? फ्रांस काफ्का के शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेलस, द जजमेंट, मेडिटेशन इन द पेनल कॉलोनी, द मेटामॉर्फोसिस, ए कंट्री डॉक्टर, ए रिपोर्ट टू एन academy, letters to his father, the borrow. These are written by Franz
Franz Kafka. These are novellas, or you can say short stories by Franz Kafka. The most important is the trial and the metamorphosis by Franz Kafka. You have to prepare it because they will ask question from these two top text, and not only in UGC NET examination, in state and in, but also in state and GATE examination and any other competitive examinations also. So next is your so let's come to our British literature, Old English period, 450 to 1100 time period. So British literature, you have to read Beowulf, The Dream of the Road, Caedmon Syme, The Wanderer, The Seafarer, The Battle of Maldon, The Anglo-Saxon Chronicle, next is your Wittseath, Voltaire, The Fight at Finnsburg, The Battle of Maldon, The Battle of Brunanburg, The Elegies, The Wanderer, The Seafarer, Wanderer, Seafarer, Wife's Lament, The Husband's Message, The Caedmon Group, The Genesis, Exodus, Daniel. Three shorter poems, often considered as one of under the title Christ and Satan, are equal merit. Next, so the Cynewulf or Cinewulf group, and the Fates of the Apostles, Juliana, Eileen, Christ, and next your four manuscript. These are Exeter book, Junius manuscript, Vercelli book, and Beowulf manuscript. Next translations, you can say Pastoral Care of Pope Gregory, The History of the World of Orosius, The Soliloquies of the Saint Augustine. Next, Rede's Ecclesiastical History, Boethius' the Consolation of Philosophy. Poetry, prose. What is the basic meaning of poetry? Prose, lyric poetry, elegy, Alfred Goulston, Alfred style, song, pagan poems, pagan origins, kenning. What is kenning? Kenning. Kenning is important. They will ask questions from kenning because you have to know it, the basic meaning or basic concept of kenning, and from where or from what is the origin of this word kenning? इसका उत्स कहाँ से है, ये कहाँ से आया है. Next, your Old English or the Anglo-Saxon period, time division, and you can say that early Anglo-Saxon period, that is 450 to 650, middle Anglo-Saxon period 650 to 850 AD. Next, your late Anglo-Saxon period 850 to 1100 AD. Okay, next notable events, 450 Anglo-Saxon migration begins, 597 Christianity introduced. Next, 660 Caedmon Syme, one of the earliest Old English poems, 731 Bede's The Ecclesiastical History of the English Period, 800 Viking invasions start, 927 Aethelstan unifies England, 1066 Norman conquest marks the end of the Anglo-Saxon period. Okay, next is various abbreviations related to time, which I made it by my own, and it is totally my thought, my thinking process after studying 7 years, 8 years, when I realized it and I made it by my own. That is, what is the full form of BC, before Christ? What is the full form of AD, Anno Domini? What is the full form of BCE, before Common Era, CE, Common Era, ACE, after Common Era? What are the concepts, basic concepts, why they are using this? গুড ইভিনিং, আপনার কাছ থেকে আমি অনেক কিছু জানলাম, আরও কিছু জানার দরকার ছিল ইংলিশ লিটারেচার, বাট আপনি একটা অনেক বড় মনের মানুষ, সত্যি সবসময় আপনার ক্লাসগুলি ফলো করে আশা করি স্যার, আশা করি স্যার। I will give you answer after finishing this. Okay, আমি এই কথাগুলো বলার পরে আমি এখানে উত্তর দেব, যদি তুমি এখানে থাকো তো অবশ্যই উত্তরটা জানতে পারবে। Next is your reasons for the differences. What are the reason of these differences? BC, before Christ, AD, and BC, AC. These are basic knowledge. No one will tell you these things. No one will share you. But when I realized it, I shared it. I write it down on my notebook, and I am sharing here. And previously, I also shared already in as literature. Okay, so next one is your examples. Old English, OE, and Middle English in short form, ME. Then early modern English, EME. Then what are these? The Beowulf. You have to prepare Beowulf in detail. Okay.
Okay, so next one is your next is Beowulf. Beowulf is very important. After that, after that, the period of restoration from restoration period. What are the important writers from this period? Jeremy Collier, his writing Ecclesiastical History of Great Britain, short view of the mortality and profaneness of the English stage, 1698. This is very important star mark, that is short view of the mortality and profaneness. John Dryden translated works, Homer, Horace, Ovid, Virgil's Aeneid. Over John Dryden important poems, The Maidal, Mac Flecknoe, Annus Mirabilis, The Hind and the Panther, 1687, The Absalom and Achitophel, Religio Lacey, 1682, Alexander Feast plays The Wild Gallant, The Indian Queen, a heroic tragedy, The Indian Emperor, 1665, and a sequel to The Indian Queen, Conquest of Granada, All for Love, 1678, Don Sebastian. All for Love is very important from our John Dryden. Next, panegyrics. Panegyrics is one kind of writing. What is it? You have to prepare by your own, and you have to search it on Google. What is the Bengali meaning or Hindi meaning of this panegyrics, or what kind of writing is it? But his writing of his writings are that is heroic stanza, Astrea Redux to His Sacred Majesty, Panegyric to His Sacred Majesty on next, criticism and the essay of dramatic poesy published in 1668. John Evelyn, Samuel Pepys. These are two diaries, the diary writers, and the plague, the Great Fire of London, 1666. This is also another historical event, and after that, Augustan classical age. Background, you have to prepare in this age, background study needed. Then Alexander Pope, age of Pope, important events, background, and what is and divide it in three parts, that is early, middle, and late. And early, middle, and late. Yes. So after that, you have to what are the important writers? Jonathan Swift, Joseph Addison, Richard Steele. Jonathan Swift's A Tale of a Tub, The Battle of the Book, Gulliver's Travels, A Modest Proposal, Journal to Stella, Drapiers Later. Joseph Addison's the timeline and his the campaign, The Peace of Ryswick, account of the greatest English poets. Richard Steele Statler, in collaboration with the Joseph Addison, he wrote Spectator, and Tatler, Samuel Johnson, The Rambler, The Idler, Dictionary, 1755. This is very much important. Repetitive questions are coming from last previous years. That is Samuel Johnson's Dictionary, 1755. This specific year is also very important. The history of Rasselas, Prince of Abyssinia, Iran, Vanity of Human Wishes, Life of the eminent English poets. Next one is James Boswell. James Boswell, The Life of Samuel Johnson. Edward Gibbon, Memories, his memoirs, history, the decline and fall of the empire. Then the rival of romantic poetry, Thomas Gray's Goldsmith, William Cowper, Robert Burns, William Blake. Thomas Gray's important writings, Oliver Goldsmith, The Deserted Village, The Travelers, The Vicar of Wakefield, The She Stoops to Conquer, The Good Nurtured Man, Public Ledger, published as The Citizen of the World. Next is your William Cowper. Robert Burns. Next is your poetry on nature. Then William Blake. Marriage of Heaven and Hell, very important. The Vision of the Daughters of Albion. Next is your Songs of Innocence and Songs of Experience. The Lamb, the Tiger, the Chimney Sweepers. Then Richard Sheridan's School for Scandal. The William Godwin's Inquiry Concerning Political Justice. Anne Radcliffe's The Mysteries of Udall for Horace Walpole's Castle of Otranto. And minor poets, James Thomason. Then William Collins, Thomas Percy, Daniel Defoe, Henry Fielding, Daniel Defoe, Robinson Crusoe is very important, and then Henry Fielding, Joseph Andrews is very important, and Tobias Smollett and Lawrence Tarney. The Lawrence Tarney's Tristram Sunday is very important. Then Kit Kat Club, Scribblers Club. These are literary movement. Kit Kat Club, Scribblers Club, University Weeds, the Sons of Bane. These are literary movements. So
Then next, the romantic period. Romantic period: William Wordsworth, S.T. Coleridge, Robert Southey, Walter Scott, George Gordon, Lord Byron, P.B. Shelley, John Keats. Next is your William Wordsworth's biography, basic idea, French Revolution, and lyrical ballads, The Prelude, The Scars on the Rainbow, The Solitary Reaper, Ode, Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood, important quotations, The Borderers. Next, Wordsworth and Coleridge relationship, friendship, Dorothy Wordsworth's relation with them. And next is your lake poets. Lake poets, this is also one another very important previous year question from our UGC next set. That is lake poets: William Wordsworth, S.T. Coleridge, Robert Southey, Thomas De Quincey. Thomas De Quincey, recollection of lake poets by him. Recollection of lake poets given by him, Thomas De Quincey. Okay. Next is your S.T. Coleridge. S.T. Coleridge, then his background study, Christabel Kubla and Ode to Dissection, Ode to France, Fears in Solitude, religious musics, and that is important. Biography Literaria by S.T. Coleridge, and this is very important. Next is your Walter Scott. Walter Scott is important. And Walter Scott novel, Waverley, Guy Mannering, Rob Roy, Ivanhoe, The Antiquity. These are important. George Gordon, Lord Byron, and that is our, you can say in short, that is Lord Byron. Don Juan, Mezappa, Beppo, The Vision of Judgment, several lyric poems, Don Juan, Manfred. These are important. Okay. Next is your Byronic hero, that is Lord Byron, Byronic hero. Next is P.B. Shelley. P.B. Shelley is very important. Percy Bysshe Shelley, created To a Skylar, Queen Mab, Revolt of Islam, Hellas, Witch of Atlas, Alastor, Adonis, Prometheus Unbound, Epistedion, Ode to the West Wind, Ode to Skylar, Ode to Night, but then World, O Life, O Time, Ozymandias, Egypt, Defense of Poetry, etc., etc., etc. These are important. Next is your John Keats. John Keats, quotations, important questions, quotations, biography, and history. John Keats, the five odes are there: Ode to Nightingale, Ode to Autumn, Ode to Anne Gratian, and Ode to Psyche, Ode on Melancholy. The Eve of Saint Agnes, La Belle Redemption's Mercy, Isabella or the Road of Port of Basile, Endymion, Hyperion, Lamia. Next, Thomas Love Peacock, The Four Ages of Poetry, Nightmare Abbey, the Cockney School of Poetry, P.B. Shelley, John Keats, Leigh Hunt, William Hazlitt. Charles Lamb, Rosamund Grey, A Romance of the John Woodville Tales from Shakespeare, and Essays of Elia by whom? Essays of Elia by whom? Charles Lamb, Essays of Elia. Next, his next Dream Children is important by Charles Lamb. Thomas De Quincey, Confessions of an English Opium Eater, On the Knocking at the Gate in Macbeth. These two works are very important. And The English Male Coach is also another important. Jane Austen, Northanger Abbey, Sense and Sensibility. Then here is your Mansfield Park. Then is Emma and Persuasion. His unfinished work is Sanditon, and another one is Persuasion. So chronology is important, character-based studies needed, and next is your the Victorian age. Background study, historical events. You need to study these things. And okay, so our Alfred Tennyson Ode on the Death of the Duke of Wellington, the In Memoriam, the poems. These are poems by Lord Alfred Tennyson. That is Idols of the King, Queen Mary, Ode on the Death of the Duke of Wellington, the Enoch Arden, In Memoriam, Crossing the Bar, Promise of May, etc. Robert Browning, Sordello, Paracelsus, Porphyrius Lover, My Last Duchess, Soliloquy of the Spanish Cloister, The Lost Reader, the Fra Lippo, The Last Ride Together, Prospice, The Ring and the Book of then Rabbi Ben Ezra, Dramatic Idols, The Patriot, the Patriot, Home, Thoughts from Abroad, etc., etc., etc. Next is your minor poets, Victorian poet Elizabeth Browning, Aurora Leigh, then Dante Gabriel Rossetti, leader of Pre-Raphaelite Brotherhood, Italian poet and painter. A magazine, The Germ, is a magazine by Dante Gabriel Rossetti. Poems included Hand and Shoal, The Blessed Damozel. Important works, The King's Tragedy, The House of Life, The Ballad of Sister Helen. Pre-Raphaelite Brotherhood, Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millers, William Holman Hunt, Thomas Woolner, James Collison, Frederick Stephen, William
Michael Rossetti, Fleshly School of Poetry, and still the School of Criticism. William Morris is that William Morris, the Sigurd the Volsung, the song or story of the dream of John Bull, the story of the glittering pain, the earthly paradise, the roots of the mountains. Next is your Charles Dickens. Charles Dickens chronology, theme-based, theory-based study needed. The Pickwick Papers, Oliver Twist, Nicholas Nickleby. Next is your The Old Curiosity Shop, Barnaby Rudge, A Christmas Carol, Martin Scorsese, Dombey and Son, David Copperfield, Blunderstone, Rookery, Bleak House, Hard Times, Little Dorrit, A Tale of Two Cities, Great Expectations, Our Mutual Friend, Edwin Drood. Next is your the William Makepeace Thackeray Vanity Fair. Then Mary Ann Evans, in short, his another name, that is George Eliot, Adam Bede, Silas Marner, The Mill on the Close, Romola, Middlemarch, Daniel Deronda, Felix Holt, The Radical, etc. Charles Reed, A Terrible Temptation, The Cloister and the Hearth, Anthony Trollope, Barchester Towers, The Eustace Diamonds, Human Comedy, Balzac, The Wanderer, The Last Chronicle of Barset. Next is your Charlotte Bronte first novel, The Professor, Jane Eyre, Shirley Villette. Emily Bronte, Wuthering Heights, 1847, Kingsley, Alton Locke, The East, Hypatia, Westward Ho. And next is your Mrs. Gaskell, Mary Barton, North and South, the Cranford biography, Life of Charlotte Bronte. Thomas Hardy, Tales of the D'Urbervilles, Jude the Obscure, Under the Greenwood Tree, 1872, A Pair of Blue Eyes, Far from the Madding Crowd, appeared in Thornhill magazine, anonymously, The Return of the Natives. Next is your Victorian period, the Thomas Babington Macaulay essay on Milton and history of England essays. Then Thomas Carlyle, Sartor's Researches, Hero and Heroes Worship and French Revolution, etc. John Ruskin, Unto This Last, Ethics of the Last, and Unto This Last, and Matthew Arnold, Empedocles on Etna, and other poems, Sohab and Rustam, The Scholar Gypsy, Rugby Chapel, Thyrsis, Dover Beach, etc. Literary Criticism, Culture and Anarchy. Matthew Arnold's Literary Criticism, Culture and Anarchy, Essays in Criticism, Friendship's Garland, and Literature and Dogma. And then A God and the Bible. John Henry Newman, Apologia, Apology Pro Vita Su, Tracts for the Time, etc. Then is your Lyra, what is it? John Addington Simons, The Renaissance in Italy, Walter Pater. These are minor writer. Appreciations, Darwin, Origin of Species, Charles Darwin, Origin of Species, Leslie Stephen, Dictionary of National Biography, Hours in a Library. Next is your modern time period. Modern time period is Rudyard Kipling, Kim, The Man Who Would Be King, poetry, Mandalay. Then Eve is on another poem by Rudyard Kipling, and H.G. Wells, and next is your Tono Bange, H.G. Wells, New Machiavelli, etc. Then John Galsworthy, The Firsty Saga, The Man of Property, etc. Place, Justice, Loyalty, Silver Box, Escape, Forces. Then J.M. Barrie, The Little White Bird, Margaret Oakleaf, then Place, then Joseph Conrad, original name Theodore Joseph Conrad. His name is very long, but you have to know it. You have to know it for your general knowledge. The Niger of the Narcissus, The Red Rover, Under the Western Eyes, Lord Jim, Almira's Folly, etc. Arnold Bennett, Old Wives' Tale, then Les Ways, etc. Next is your G.B. Shaw. G.B. Shaw, you have to prepare G.B. Shaw's Major Barbara, The Doctor's Dilemma, then The Dark Lady of the Sonnets, Pygmalion, Saint John, etc., etc. The Arms and the Man, Candida, The Man of the Destiny, and You Never Can Tell. These are very important by G.B. Shaw. Next, your W.B. Yeats, The Second Coming, the Wild Sanswat Kuli, Celtic Mythology, and the Wandering If the Oisin, the Madness of King Gol, Bailey, and the Alien, The Seven Woods. Okay. Next is your the George Orwell. George Orwell is a pen name of Eric Arthur Blair. Works list: Animal Farm, the 1984. Then the Clergyman's Daughter, Burmese Days. Keep the Accipitestra Flying. Next one is your coming up for air. Non-fiction: Homage to Catalonia, The Road to Wagon Pyre, Down and Out in
Paris and London. Next is your Virginia Woolf, The Voyage Out, Mrs. Dalloway to the Lighthouse, Orlando a biography, The Waves, Flash a biography, The Years Between the Acts. James J.M. Sinch, The Will of the Saints, The Playboy of the Western World, The Tinker's Wedding, D.H. Lawrence, The White Peacock, Sons and Lovers, and The Rainbow Women in Love, The Lost Girl, Aradon's Rot, Kangaroo, The Boy in the Bush, The Plumed Serpent, Lady Chatterley's Lover, The Escaped Cock, later republished as The Man Who Died. Okay, next one is James Joyce, Dubliners Short Story Collections, 1914, A Portrait of the Artist as a Young Man, novel 1916, Ulysses, novel 1922, Finnegan's Wake, 1939, Stephen Hero, The Cat of Copenhagen, Finn's Hotel, Bloomsbury Group, Virginia Woolf, Leighton Strachey, Leonard Woolf, Vanessa Bell, Clive Bell, Roger Fry, E.M. Forster, Julian Bell, etc. Next is your postmodern period, background story, theme of postmodernism, postmodernism, World War II, and Evelyn Waugh, Decline and Fall, A Handful of Dust, Bright State Revisited, Shorts and Honor. Next is your what, Joseph Heller, Catch 22, William Gaddis, The Recognition. Then is your John Masters, Knights, Runners of Bengal, Graham Greene, The Power and the Glory, Brinton Rock, The Heart of the Matter. Next is your Julian Barnes, The Sense of Ending, Flaubert's Parrot, author Arthur and George, Paul Scott, The Day of the Scorpion, The Towers, A Division of the Spoils, John Hawkes, The Cannibal, John Barth, Floating Opera. Next, what is it? Next is your August Wilson, The Middle Age of Mrs. Eliot, Anglo-Saxon Attitudes, The Old Men at Zoo, Card Vanguard, Slaughterhouse 5, John Fowler's The Megas, The French Lieutenant's Woman, The Collector, John Whiting. Next is Christopher Fry, The Ladies Not Burning. Next is your Anthony Powell, A Dance of the Music of Time, C.P. Snow, Corridors of Power. Next is your Harold Pinter, About the Room, The Birthday Party, The Dumb Waiter, Sly Jack, The Hot House, The Caretaker, A Night Out, Night School, The Dwarfs, The Collection, The Lover, Tea Party, The Homecoming, The Basement, Landscape, Silence, No Man's Land, One of the Road. These are written by Harold Pinter. Next is your Samuel Beckett, The Craft's Last Tape, Happy Days, Come and Go, Breathe, and Unattended Godot, English title Waiting for Godot, and The End Game, That Time. And next is your Bertolt Brecht, Life of Galileo, and then Happy End, The Threepenny Opera. These are important. Trumpets and Drums, by whom? By our Bertolt Brecht. Next is your T.S. Eliot, from modern time period. T.S. Eliot, Virginia Woolf, I already shared it. Virginia Woolf, T.S. Eliot, Tradition and Individual Talent, Hamlet and His Problem, and Metaphysical Poets. These are written by T.S. Eliot. These are critical work. Okay. So next day we will discuss criticism and criticism and theory. तो अभी तक मैंने जितने वर्ड्स के बारे में कहा, ये मैं और एक बार हिंदी बंगाली में बोलने नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आधे घंटे से मैं ये शेयर कर रही हूँ और ये सारे इंग्लिश में ही थे और हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश है. सो मुझे जो गाइडलाइंस देनी है आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ हिंदी बंगाली दोनों मिलके बोलूंगी. तो ये जितने मैंने वर्ड्स की लिस्ट कहा आधे घंटे से, ये मैं कह सकती हूँ कि ये सारे आप कवर करोगे तो ब्रिटिश लिटरेचर का आपका 50% डन. 50 नहीं, 100%. मैंने सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर के 100 में से 100 चीजें मैंने कही, लेकिन फिर भी यहाँ से आप मान के चलो कि 80% कवर्ड है, बाकी 20% आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द बॉक्स से आएंगे. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने किसी का नाम, मैंने सब कहा. ब्रिटिश में जितना पढ़ना है मैंने सब कुछ कह दिया, लेकिन इसके साथ और भी कुछ ऐड होंगे जो कि आप लोगों को नहीं पता है. इसीलिए 100 में से 100 सवाल कोई भी सॉल्व नहीं कर पाता है. 60-70 क्वेश्चन सही करके वो लोग जीआरएफ लेकर आते हैं, नेट लेकर आते हैं. তো আমি এখানে এটাই বলবো, এতক্ষণ আধা ঘন্টা ধরে যে আমি এতগুলো কথা বললাম, এতগুলো নাম বললাম, আমি এখানে বলতে পারি ব্রিটিশ লিটারেচারের 100 টপিক আমি কভার করেছি এখানে. কিন্তু কিছু রাইটারের আমি মানে 2-3টে বলেছি, তার হয়তো 8-2-4-5টা পড়তে হবে. মেনগুলো সব বলেছি. তো এইটা যে বললাম, এখানে আমি বলতে পারি 80% ব্রিটিশ লিটারেচারের 80% জিনিস আমি এখানে বলে দিলাম, যে এগুলোর প্রত্যেকটা মানে এই 3 মাসে আমাদেরকে কমপক্ষে 300 রাইটার কভার করতে হয়. ব্রিটিশ লিটারেচার থেকে 300 জন রাইটারকে আমাদের কভার করতে হয়. অথর, রাইটার, মানে
সব মিলে ৩০০ জনকে কভার করতে হয়, তবে গিয়ে আমাদের মধ্যে একটা কনফিডেন্স বা একটা আত্মবিশ্বাস আসবে যে হ্যাঁ, এবার হয়তো আমি নেট এক্সামে গিয়ে পারবো। যেভাবে কম্পিটিশন চলছে, যেভাবে মানে আমাদের প্রশ্নপত্রের পরিস্থিতি দিনকে দিন হচ্ছে। তো আজকে আমি যে এখানে এগুলো শেয়ার করলাম, এখন তোমাদের বা আপনাদের কি কাজ? তোমাদের কাজ হলো এগুলো নিজে সেলফ স্টাডি করা। কোনোটা আমাদের সামারি বেস স্টাডি করতে হবে, কোনোটা থিম বেস স্টাডি করতে হবে, কোনোটা ক্যারেক্টার বেস স্টাডি করতে হবে, কোনোটা ডিটেইল লাইন বাই লাইন পড়তে হবে, আবার কোনোটা এমনি উপরে উপরে পড়লেও চলবে। কিন্তু আমাদেরকে এগুলো সব কভার করতে হবে। তবে গিয়ে বলতে পারবো যে ব্রিটিশ লিটারেচারের ৭০ থেকে ৮০% কমপ্লিট হলো। বাকি ২০% আমি কেন না বলছি না। বাকি ২০% এর মধ্যে আমাদের ধরে নিতেই হবে যেগুলো সিলেবাসের বাইরে জিজ্ঞেস করা হবে, যেগুলো আমরা জানি না। তার জন্য ১০০ তে পরীক্ষা তো হবে ঠিকই, কিন্তু ১০০ এর মধ্যে কিন্তু ১০০ টা প্রশ্নের উত্তর কেউই ঠিক করতে পারে না। ৬০ থেকে ৭০ টা প্রশ্নের উত্তর ঠিক করে, আর ৬০ থেকে ৭০ টা প্রশ্নের উত্তর ঠিক করে ছেলেমেয়েরা কিন্তু জেআরএফ, নেট, এআইআর র‍্যাংক সবকিছু নিয়ে আসছে। ঠিক আছে? তো এখানে আমি বলে দিলাম, এখন এগুলো আমাদের এসবি লিটারেচারে শেয়ার করা আছে লেখা অবস্থায়। আমি যেগুলো আজকে মুখে বললাম এগুলো আমাদের শেয়ার করা আছে। যারা ইচ্ছুক তারা পরিশ্রম করে এগুলো নিজে থেকে নিয়ে পড়াশোনা করবে। সেলফ স্টাডি করেও অবশ্যই জেআরএফ পাওয়া যায়, নেট পাওয়া যায়। কেন পাওয়া যায় না? অবশ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু কনসিস্টেন্সির সাথে নিজেকে পড়তে হবে। সঠিক গাইডেন্সের সাথে, স্ট্র্যাটেজির সাথে। এটা হচ্ছে মেইন কথা। আর যারা লেগে থাকবে, যারা পড়বে তারা ডেফিনিটলি পাবে। কিন্তু এরকম কোনো গ্যারান্টি নেই। আর বিষয় হচ্ছে এটা, আর কোনো টিচার এইভাবে কোনো স্টুডেন্টকে ভর্তি নেবে না যে এইভাবে মানে আমি পুরো আপনাদের কাছে বা তোমাদের কাছে একটা প্রশ্ন তুলে দিয়ে যাচ্ছি। তোমরা পারলে আমাকে কমেন্টে পরে জানিও। বিষয় হচ্ছে যে এরকম কি পৃথিবীতে কোনো শিক্ষা ব্যবস্থা বা কোনো এডুকেশনাল চ্যানেল বা কোনো টিচার আছে যে এইভাবে ভর্তি নেয় যে আমরা গ্যারান্টিড সাকসেস দিই? যে এইভাবে বলে যে আমরা গ্যারান্টিড, আমাদের কাছে আসলে আমরা একদম রেজাল্ট হাতে ধরিয়ে দিই? কখনো না। কারণ তাহলে তো সবাই নেট আমার কাছেই পড়তে আসতো, তাই না? আমি কেন আবার মানে বেকারত্বের জ্বালায় ভুগছি? আমি কেন ওখানে, আমি যদি সত্যি আমার কাছে যদি কেউ পড়তে আসে, তাকে যদি আমি সত্যি, সত্যি নেট কোয়ালিফাই করিয়ে দিতে পারি, সেই সার্টিফিকেটটা হাতে দিতে পারি, তাহলে তো নেট এক্সাম আমি কন্ডাক্ট করেছি, তাই না? ইন দ্যাট সেন্স তাহলে তো আমি নেট এক্সাম কন্ডাক্ট করেছি, তাহলে তো বাকি দুনিয়ার যত কোম্পানি আছে, যত বিজনেস ওয়ালা আছে, মানে ইউজিসি নেট সার্টিফিকেটে ফিজিক্স ওয়ালা থেকে, আডা 247 থেকে, একাডেমি থেকে, এত যে রিনাউন্ড চ্যানেলগুলো আছে ওরা ব্যান হয়ে যেত। আমি যদি সাকসেস দিতে পারতাম। ইজ ইট রিয়েলি পসিবল? কোন টিচার দিতে পারে? টিচার বলতে পারে আমরা গাইডলাইন দিতে পারি, আমরা 50 দেবো, স্টুডেন্ট 50 দিবে, তবে 100 হয়ে গিয়ে তবে একটা পজিটিভ রেজাল্ট আছে। যেমনটা আমাদের মা-বাবা আমাদেরকে মানুষ করে বলেই আমরা একটা মানুষের মতো মানুষ হতে পারি। কারণ বিনা বাবা, বিনা মায়ের সন্তানের এই দুনিয়া আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব। ঠিক তেমনি ছাত্র এবং শিক্ষক এবং ছাত্র বা স্টুডেন্ট এবং টিচার যদি ইকুয়ালি পরিশ্রম না করে, এবং কখনো স্টুডেন্টকে বেশি পরিশ্রম করতে হয়, কখনো পরিস্থিতি সাপেক্ষে টিচারকেও। কিন্তু আল্টিমেটলি যে ইকুয়েশনটা, যে রেশিওটা, যে ইকুয়েশনটা এসে দাঁড়াচ্ছে, সেটা দাঁড়াচ্ছে যে সমান, সমান। আমরা যদি ১০০% দিই, ছাত্রকেও ১০০% দিতে হবে। তবে গিয়ে ১,০০০ হবে এবং একটা পজিটিভ রেজাল্ট আসবে। তো এখানে আমরা যদি কেউকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভর্তি নেই, যে আমাদের কাছে ভর্তি হওয়া মানে আমরা তাকে গ্যারান্টিড সাকসেস দিই, এই ২০২৬ এসে এত কম্পিটিশন, এত প্রতিযোগিতামূলক জায়গায় এসে যদি আমরা বলি যে আমাদের এখানে এলেই সাকসেস, তাহলে তো বললামই গোটা ভারতবর্ষের সমস্ত কোম্পানি ব্যান্ড হয়ে যেত। আমরাই মানে লাখ লাখ কোটি কোটি হাজার হাজার টাকা ইনকাম করতাম। তাহলে এইভাবে বলা অসম্ভব। কারণ আমরা জানতে পারছি প্রতি ১০০ জনের মধ্যে নেট কোয়ালিফাই করছে ৬ জন, আর প্রতি ১০০ জনের মধ্যে জিআরএফ পাচ্ছে ১ জন। তো গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে ইংলিশ লিটারেচারে যদি ৫৫ থেকে ৬০,০০০, ৬৫,০০০ ক্যান্ডিডেট পরীক্ষা দেয়, তার মধ্যে কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী কেউ পিএইচডি ক্যাটাগরিতে থাকে, কয়েক হাজারের মধ্যে ওটা ২-৪ হাজার পিএইচডি ক্যাটাগরিতে যায়, হাজার দেড়েক নেট ক্যাটাগরিতে আসে, আর ৫০০ খানেক এরকম জিআরএফ এর জন্য আসে। সেখানে আমরা কি করে বলতে পারি যে আমরা এখানে এলে আমরা তাদেরকে গ্যারান্টিড? আর এই ধরনের কথা বা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমরা ছাত্র নিয়ে কি করবো? তাকে তো সারাসার ঝুট বলা হবে, তাকে তো সারাসার ধোঁকা দেওয়া হবে, তাই না? আর এই মিথ্যে প্রতিশ্রুতি, ধোঁকা দেওয়া, সেটা তো আমাদের কাজ নয়। সেটা যাদের কাজ, সেটা যেকোনো প্রফেশনেই আছে। মিথ্যে বলা, ধোঁকা দেওয়া, ভুল রাস্তায় পরিচালিত করা, সেটা শুধু আমি রাজনীতির কথা বলব না। সেটা আমাদের মানব জীবনের প্রত্যেকটা ফিল্ডেই আছে। যারা এই অসৎ প্রবৃত্তি ব্যবহার করে উপার্জন করে, লোককে ঠকায়, সেটা সম্পূর্ণ তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাদের বিবেকের ব্যাপার। আমাদের বিবেকে দংশন করে। আমরা এগুলো বলতেও পারি না, করতেও পারি না। আমরা এটুকু জানি যে আমরা যেহেতু ৭ থেকে ৮ বছরের জার্নি, আমাদের অভিজ্ঞতা আছে অফলাইন, অনলাইন, অফলাইন, অনলাইন। তারপরে কিভাবে সহজ থেকে কঠিন, কঠিন থেকে কঠিনতর থেকে কঠিনতম পর্যায়ে এসে এখন পৌঁছে গেছে, কম্পিটিশন বেড়েছে, প্রশ্নের ধাঁচ বদলেছে। সবটা আমরা ৭-৮ বছর ধরে অ্যাটাচ আছি ইউজিসি নেট, সেট অ্যান্ড গেট। তার জন্য আমরা এতটা কনফিডেন্স বা এতটা আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে আমরা সঠিক গাইডেন্সটা দিতে পারি বা পারবো। তার মানে এই নয় যে আমরাই শুধু দিতে পারবো, আরো অনেকেই দিতে পারে। অবশ্যই অনেকেই দিতে পারে। আমরা কখনো কাউকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্লাসে এনরোল করাই না। কারণ আমরা কারোর ভবিষ্যতের ঝুঁকি বা ভবিষ্যতের
দায়বদ্ধতা নিতে পারি না। তার একটা পরীক্ষার ৩ মাস, ৬ মাস, ১ বছরের একটা পরীক্ষায় সে সফল হতে যাচ্ছে। তার রাস্তাটাকে আমরা সঠিক পথ দেখাতে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু তাকে গ্যারান্টিড সাকসেস দিতে পারবো এইরকম প্রতিশ্রুতি এস লিটারেচার করে না। আজও করে না, অতীতও করেনি, আর ভবিষ্যতেও করবে না। আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তো এইভাবে প্রতিশ্রুতি যারা গ্যারান্টিড সাকসেস চায় তাদেরকে আমাদের পক্ষে নেওয়া ইম্পসিবল। মানে আমরা তাদেরকে এইভাবে ক্লাসে এনরোল করাতেই পারবো না, করাবোই না। তাতে আমরা যদি উপার্জন নাও করি তাতেও আমাদের একটা মানসিক শান্তি থাকবে যে আমরা কাউকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাদের এখানে আনিনি। কারণ আমাদের কারোর ভবিষ্যৎ অন্ধকার করানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হলো মানুষের বা কারোর ভবিষ্যৎকে আলোর পথে নিয়ে যাওয়া, সঠিক দিশা দেখানো, এগিয়ে যেতে সাহায্য করা, না কি ভুলভাল প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার টাকাটা মেরে দিয়ে তাকে তাকে ভবিষ্যতে একটা অন্ধকার জায়গায় ঠেলে দেওয়া বা তাকে একটা হতাশাগ্রস্ত করা। এটা এসপি লিটারেচারের লক্ষ্য কোনোদিন ছিল না, আজও নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না। এইভাবে আমরা স্টুডেন্ট কোনোদিনই অ্যাডমিশন নিই না, করাই না, করাবো না। তাতে আমাদের যদি উপার্জন নাও হয় আমরা খুবই খুশি। এখনো আমার যে কয়েকজন, আমি ২ বছর ধরে একা হাতে চালাচ্ছি এসপি লিটারেচার, যতজন সাবস্ক্রাইবার হয়েছে তাতে আমি ভগবানের কাছে ধন্য ধন্য। ভবিষ্যতেও যতটুকু এগোতে পারবো তার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো ঈশ্বরকে, প্রকৃতিকে, মানে আমাদের ভিউয়ারদের। আর এবং ভবিষ্যতে যদি এর থেকে আরো দ্বিগুণ বাড়ে তাতেও, আর যদি নাও বাড়ে আমি তাতেও। কারণ আমার আমার স্যাটিসফ্যাকশন বা আমার আত্মতুষ্টি বিষয়টা আমি অন্যভাবে নিই। গোটা দুনিয়া যেভাবে চলে আমি সেভাবে চলি না। আমি অন্যভাবে চলতে পছন্দ করি। গোটা দুনিয়া টাকার পিছনে ছোটে, গোটা দুনিয়া সফলতার পিছনে ছোটে, গোটা দুনিয়া অন্য কিছুর পিছনেই, মানে একদম, বা সেটা এখন ইলিউশন হোক বা সত্য হোক, জীবনে আমাদের এই সময়ের মধ্যে এতটার মধ্যে আমাকে এত এগুলো পেতে হবে, এই সময়ে এতর মধ্যে আমাকে বিয়ে করতে হবে, এই সময়ে এতর মধ্যে আমাকে সংসার বাড়াতে হবে, এই সময়ে এতর মধ্যে আমাকে এত টাকার ব্যাংক ব্যালেন্স করতে হবে, এই সময়ে এতর মধ্যে আমাকে এত কিছু করতে হবে। SB Richard is not like that kind of person, not that kind of institution. আমরা ওই ধরনের মানুষও নই, আমরা ওই ধরনের প্রতিশ্রুতিও দিই না, আমরা ওই ধরনের ভাবিও না। কারণ যারা এত ভাবছে আমাকে রেসে বা এই দৌড়ে যারা দৌড়চ্ছে, তার কি কেউ কোনো গ্যারান্টি দিতে পারবে যে এত কিছু জমানোর পর তার একটা শরীরে এমন কোনো মারণ ব্যাধি হবে না যে বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে থাকবে? কেউ চায় না। কিন্তু কেউ কি গ্যারান্টি দিতে পারবে যে কেউ অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে হাত পা ভেঙে বিছানায় পড়ে থাকবে না? বা কেউ একটা কারণে কোমায় গিয়ে থেকে গেল, বা কোনো কারণে সে তাড়াতাড়ি তার মৃত্যু হয়ে গেল। সে এত কিছু ব্যাংক ব্যালেন্স জমা করে গেল, এত টাইমের মধ্যে এত জীবনের রেসে দৌড়চ্ছিল, এতটাই সে সেভিংস এর দিকে নজর দিয়েছিল, সে নিজেই পৃথিবী থেকে চলে গেল। কেউ কি গ্যারান্টি দিতে পারবে? ইজ দেয়ার এনিওয়ান? কেউ গ্যারান্টি দিতে পারবে তার নিজের জীবনের, তার সফলতার, তার সেভিংস এর? কেউ দিতে পারবে না। আমরা শুধু প্রতি মুহূর্তে লড়াই করে যাচ্ছি, চেষ্টা করছি কিছু করার। আর সবথেকে মেইন সিম্পল কথা হলো যে কি, সিম্পল কথা হলো এটা যে আমরা মানুষের মতো ব্যবহারটা করতে পারছি কিনা, মনুষ্যত্ব আমাদের মধ্যে আছে কিনা। টাকা পয়সা কম বেশি সবাই উপার্জন করে, নাম ধাম কম বেশি সবাই জীবনে উপার্জন করে। যারা ভালো ক্রিয়েটর, ভালো ক্রিয়েটিভিটি আনছে, যেকোনো ক্ষেত্রে রেভলিউশন নিয়ে আসছে, বিপ্লব নিয়ে আসছে, খুব ভালো কথা। কিন্তু তার ভেতরে যদি মনুষ্যত্ব বলে জিনিসই না থাকে, কথার কথা, তাহলে আর কিসের কি শিখলাম, তাই না? তো দ্যাট ইজ ইট। আমার যেটা বলার ছিল আমি ফ্রিতে আগেও বলেছি, এখনো বললাম, ভবিষ্যতেও বলবো। আজকে এই পর্যন্তই থাকছে। नमस्ते सभी को। मुझे जो बेंगोली में कहनी थी मैंने कह दी। और आप लोग खुद से ये सारी चीज़ें पढ़ाई कीजिए। आप खुद भी अकेले पढ़ के भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और एसपी लिटरेचर क्या, कोई भी चैनल के साथ के जुड़ के भी पढ़ सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ फेलियर, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल वाला, फेलियर वाला कुछ चीज़ है ही नहीं। ये है आपको, अगर अपने कुछ वजह से नहीं हुआ, फिर दोबारा आप आगे बढ़ो, कुछ और सीख के आगे बढ़ो। ये आप सारी चीज़ आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए एक टेस्ट लेता है भगवान, एक जर्नी है लाइफ की, ठीक है? यहाँ से सीखना चाहिए, ना कि ह डिप्रेशन होना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए, दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में जो भी होंगे, अच्छे ही हो रहे हैं, अच्छे ही होंगे, आने वाले टाइम में अच्छे भी होंगे। और अगर कुछ डिफ़िकल्टीज़ कठिनाई है, तो इसका मतलब आपको भगवान टेस्ट करवा रहे हैं, आपको कुछ बेहतरीन बनाने के लिए ये सारी चीज़ें चल रहे हैं। और ये दुनिया में चाहे जितने सारे लोग हो, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, आपके खिलाफ कुछ करने के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एक चीज़ तो दिमाग में रखना कि ऊपर जो षड्यंत्रकारी है, उससे ज़्यादा षड्यंत्रकारी तो इस दुनिया में है नहीं ना। ऊपर जो ईश्वर है, अल्लाह है, यूनिवर्स है, गॉड है, इसके ऊपर क्या कोई है? कोई नहीं है। तो चाहे इस धरती में, इस इंसान की दुनिया में, चाहे जितने भी इंसान आपके आगे पीछे लग जाए, जितनी भी कोशिश कर ले आपको हटाने की, आपको गिराने की, नीचे दिखाने की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर में एक है, उनके ऊपर विश्वास रखिए, खुद के ऊपर विश्वास रखिए और काम करते जाइए। देखिएगा आपको एक दिन जो चीज़ें चाहिए वो ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। यही लाइफ के नियम है, यही रीत है। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद लिटरेचर एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लिटरेचर। आने वाले टाइम में हम थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म को लेकर डिस्कस करेंगे एंड अलग-अलग टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? मैं फ्री में आप लोगों को दे रही हूँ, क्योंकि ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग खुद से पढ़ाई करो, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद लिटरेचर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।